नमस्कार पीपी न्यूज ओडिया चैनल को आपण को स्वागत। वेलकम टू पीपी न्यूज ओडिया चैनल। आज बड़ खबर आज हूँ 14 नवेम्बर चिल्ड्रेन्स डे। प्रथम खबर निजुक्ति प्रक्रियार निरपेक्षता एवं सचोटता उपर चिंता प्रकाश करी ओडिशा हाईकोर्ट जुलाई 13 तारिख में होइथिबा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ मुख्य परीक्षा को बातिल करिसंती। बुधवार जारी होइथिबा एक विज्ञप्ति रे रजिस्ट्रार एस के दास राय घोषणा करी कहिसंती जे प्रारंभिक परीक्षा रे योग्यता अर्जन करथिबा समस्त प्रार्थी पई डिसेंबर 7 2025 रे एक नूतन मुख्य परीक्षा अनुष्ठित हेब। परवर्ती खबर पुलिस कहिछि जे बालीयात्रा रे भूमि ठारू प्राय 30 फुट उच्चतार गति करुवा समय हठात खराब हो जाइथिबा एक यांत्रिक दोली रे प्राय 2 घंटा धरी फसी रही अन्यून 8 जन लोक बुधवार राति प्राय 11टारे बालीयात्रा रे 8 जन परिदर्शक थिबा समय दोलीटी हठात बंद हो जाइथिला बोली सेमाने कहिसंती। पुलिस कहिछि जे परे एक हाइड्रोलिक लिफ्ट साहाय्य जड़े महिला एवं 2 जन पिलांग समेत 8 जन को उद्धार करा जाइथिला। परवर्ती खबर बुधवार इंग्लैंड 8 जन महिला बरगढ़ संबलपुरी वस्त्रालय परिदर्शन करी पारंपरिक हस्ततंत बयनर समृद्ध ऐतिह्य को अनुसंधान करथिले। परिदर्शक माने रंगाई यूनिट परिदर्शन करथिले, जटिल सूता रंग कौशल पर्यवेक्षण करथिले एवं वंदे मातरम डिजाइन कपड़ार बयन देखिथिले। परिदर्शन समय परिचालना निर्देशक सचिव एवं मार्केटिंग परिचालक प्रतिनिधि मंडल को संबलपुरी हस्ततंत वस्त्रर अनन्य वैशिष्ट्य एवं गुणवत्ता विषय सूचना देथिले। कारीगरी द्वारा प्रभावित होई परिदर्शक माने संबलपुरी शाढ़ी एवं पोशाक किनिया पई आग्रह प्रकाश करथिले। परवर्ती खबर सरदार वल्लभ भाई पटेल 150तम जन्मवार्षिकीर देशव्यापी पालन अवसर में बालेश्वर नीलगिरी रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एकता मार्चर शुभारंभ करथिले। से नीलगिरी को लोकंक शक्ति एवं गणतांत्रिक आत्मार भूमि भाव में वर्णना करथिले। एही पदयात्रा नीलगिरी आरंभ होई मित्रपुर पर्यंत चलथिला जहाँ 9 किलोमीटर व्यापी थिला। हजार हजार छात्र युवक नागरिक एवं सरकारी अधिकारी शोभायात्रा रे जोग देथिले। छात्र माने एकता एवं देशप्रेमर प्रतीक भाव में 100 फुटर त्रिरंगा पताका धरिथिले। परवर्ती खबर मालकानगिरी जिले में वन विभाग बेआईन कईछ चालाण एवं वाणिज्य उपरे कार्यानुष्ठान को जोरदार करिछि। सूचना पाई तुरंत कार्यकारी अधिकारी माने कालीमेला ब्लॉकर मालाभरम पंचायत अंतर्गत अनंतपाली ग्राम निकट में 85 कईछ जबत करिसेंती एवं 3 जन अभियुक्त को गिरफ्त करिसेंती। फरेस्टर दीपंकर सिउली, वनरक्षी पार्थसारथी राउत एवं मोटू राजस्व निरीक्षक सुरेश कुमार पुजारी एक स्वतंत्र दल नेतृत्व में अनंतपाली रास्तार व्यवसायी मान अटकाई थिले। दल चोरा चालाण कार्य व्यवहृत 2टी मोटरसाइकेल सहित कईचगुड़ी को जबत करिछि। परवर्ती खबर केंद्रीय तदंत ब्यूरो बा सीबीआई ओडिशा पुलिस सब इन्स्पेक्टर नियुक्ति दुर्नीतिर तदंत दायित्व आनुष्ठानिक भाव में ग्रहण करिछि। जा अभियोग होइतिबा अनियमिततार संपूर्ण परिसर उन्मोचन दिगरे एक प्रमुख पदक्षेप। सरकारी विज्ञप्ति अनुसार सीबीआई भुवनेश्वर शाखा एक मामला पंजीकृत करिछि एवं तदंतर नेतृत्व नेबा पई जणे डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बा डीएसपी स्तर अधिकारी को दायित्व देइछि। एक संपूर्ण एवं निरपेक्ष तदंत करिया पई अधिकारी तत्वावधान रे एक उत्सर्गीकृत दल गठन कराइछि। सीबीआई परदा पछरे कार्य करथिबा लोकों को चिन्हट एवं ठाब करिया उपर ध्यान देव। परवर्ती खबर ओडिशा मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर एस गोपालन नवेम्बर 14 तारिख में नुआपड़ा
ଉପନିର୍ବାଚନର ଭୋଟ ଗଣନା ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସୁଗମ ପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋପାଳନ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସକାଳ 8ଟାରେ ଜନଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। 14ଟି ଟେବୁଲ ରହିବ ଏବଂ ଗଣନା 26 ରାଉଣ୍ଡରେ କରାଯିବ। ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲଟ ଗଣତି ସହିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ଇଭିଏମ୍ରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଭୋଟ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ନଭେମ୍ବର 16ରୁ ନଭେମ୍ବର 30, 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପାକ୍ଷିକ ଅଭିଯାନ ପାଳନ କରୁଛି। ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ 2025ର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ସଡ଼କ ମୃତ୍ୟୁର ଚିନ୍ତାଜନକ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ସଫଳ ଶୂନ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଜିରୋ ମୃତ୍ୟୁ ପକ୍ଷ ହେଉଛି ଏକ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରୟାସ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସାମିଲ କରି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାର 4 ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଥାଏ। ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା। ଏହି 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ କଠୋର ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଲାଗୁ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶା ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଧାନର ଉପଯୁକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକର ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଉନ୍ନତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ରୟ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜନ୍ମରୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଏକ ସର୍ଭେ କରିବ। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ସର୍ଭେ ପ୍ରୟାସକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ଭେ ଆସନ୍ତା ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଗୁରୁବାର କହିଛି ଯେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ସ୍ଥଳରୁ ସଂଗୃହୀତ ନମୁନାର DNA ପରୀକ୍ଷାରୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ଯେ ଡାକ୍ତର ଉମର ନବୀ ଏହି ସପ୍ତାହ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସେଠାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା କାରଟି ଚଳାଉଥିଲେ। ଉମରଙ୍କର ମାଙ୍କର DNA ନମୁନା ମଙ୍ଗଳବାର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ପଠାଯାଇଛି। ସୂତ୍ର କହିଛି ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପୂର୍ବରୁ ସଂଗୃହୀତ ଅବଶେଷ ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। DNA ଫଳାଫଳ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଉମର ହିଁ ସେହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୋଲିସ ବୁଧବାର କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କୀ ପରିବେଶ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ତୀବ୍ର କରିଛି। ଉପତ୍ୟକାରେ ନିଷିଦ୍ଧ ଜମାତ-ଇ-ଇସ୍ଲାମୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ 300ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜମାତ-ଏ-ଇସ୍ଲାମୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଉପରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୋଟର ତାଲିକାର ଚାଲିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ବା SIR ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ଆପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି ତାଲିମଗାଁ ଭେଟ୍ରି କାଝାଗମ୍ ବା TVK ରବିବାର ନଭେମ୍ବର 16ରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦ ଡାକରା ଦେଇଛି। ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା ବିଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଦଳ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଜନା ସହିତ ସମଗ୍ର ତାମିଲନାଡୁରେ ଏକ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ
टीवीके एହାର जिला संपादक एवं स्थानीय नेताମାନଙ୍କୁ निर्धारित दिन सकाळ 11 समन्वित प्रतिवाद आयोजन କରିବାକୁ निर्देश ଦେଇଛି। परवर्ती खबर दिल्लीर ऐतिहासिक लालकिल्ला निकटରେ एक कार विस्फोरण अति कम 10 जनଙ୍କର मृत्यु एवं 20 ରୁ अधिक आहत ହେବାର କିଛି दिन ପରେ केंद्र सरकार ଏହି दुखद घटना को आनुष्ठानिक भाव में एक आतंकवादी घटना बोली घोषणा କରିଛନ୍ତି। तदंत आगक बढ़िया सहित अधिकारी माने आक्रमण पछरे थिबा नेटवर्क उपर आलोकपात करी 5टी नूतन घटना प्रकाश କରିଛନ୍ତି। परवर्ती खबर बुधवार दिन वैदेशिक मंत्रालय यार अपग्रेड पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम ग्लोबल पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम रो देशव्यापी प्रचलन एवं भारत एवं विदेशर नागरिक मानक पाई ई पासपोर्ट आरंभ घोषणा करिछि। एही पदक्षेप पासपोर्ट सेवा को आधुनिकीकरण करने एवं प्रजुक्तिविद्या चालित समाधान माध्यम सुरक्षा को सुदृढ़ करने सरकार प्रयास एक प्रमुख पदक्षेप। मंत्रणालय अनुजाई पुनर्निर्मित पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 26 मई 2025 रे भारत समस्त 37 पासपोर्ट कार्यालय 93 पासपोर्ट सेवा केंद्र 450 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र सहित कार्यकारी। परवर्ती खबर सुप्रीमकोर्ट गुरुवार टिप्पणी देइछन्ति जे जून 12 तारिख रे अहमदाबाद रे दुर्घटनाग्रस्त एयर इंडिया विमान रो तदंतर उद्देश्य दोष देवा नुहे बरं घटनार कारण निर्णय करिबा जहाद्वारा भविष्य में यहीपरि दुखद घटना रोकाई पारिब। विचारपति सूर्यकांत एवं जयमाल्य बागचींकर एक खंडपीठ दुर्भाग्यपूर्ण विमानर पायलट इन कमांड स्वर्गत कैप्टेन सुमित सबरवालंकर परिवार एवं विमान सुरक्षा एनजीओ सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन द्वारा दाखल आवेदन शुणाणी करथिले, जहाँ अभियोग करिछि जे एयरक्राफ्ट दुर्घटना तदंत ब्यूरो द्वारा चलिथिबा तदंत गंभीर प्रक्रियागत दुर्बलता पीड़ित एवं संविधान धारा 21 अनुजाई जीवन अधिकार एवं निरपेक्ष तदंत को उल्लंघन करुछि। परवर्ती खबर गुजरातर मुख्यमंत्री उपेंद्र पटेल गुरुवार दिन अहमदाबाद साबरमती रिवरफ्रंट इवेंट सेंटर रे अहमदाबाद अंतर्जातीय पुस्तक मेला 2025 एवं फूड फॉर थॉट फेस्ट 2025 उद्घाटन करथिले। एही अवसर में मुख्यमंत्री केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एवं अन्य विशिष्ट अतिथि माने स्वदेशियों को आलिंगन एवं प्रोत्साहन देवाई एक प्रतिश्रुति देथिले। कार्यक्रम आरंभ में मुख्यमंत्री एवं अन्य विशिष्ट व्यक्ति माने भारत माता को पुष्पमाल्य अर्पण करथिले एवं नव्यू भारत 150 गीतर एक प्रेरणादायक परिवेषण करथिले। मुख्यमंत्री मिशन 4 मिलियन ट्रीज कॉफी टेबुल पुस्तक उन्मोचन करथिले एवं नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया स्टॉल समेत विभिन्न शिक्षागत एवं साहित्यिक क्षेत्र परिदर्शन मध्य करथिले। परवर्ती खबर प्रवर्तन निर्देशालय 12,000 कोटी टंकार मनी लॉन्ड्रिंग मामला रे जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड रो परिचालन निर्देशक मनोज गौर को गिरफ्त करिछि बोली गुरुवार दिन अधिकारी माने स्पष्ट करिसंती। गृह क्रेता संगृहीत पांठीर अन्यत्र व्यवहार एवं अपव्यवहार रे गौरंकर संपृक्ति अभियोग करिवा परे तदंतकारी माने तांको मनी लॉन्ड्रिंग निवारण आईन बा पीएमएलए अधीन रे हेफाजत को नैथिले। अधिकारी अनुजाई ए मामला जेपी ग्रुपर सहायक कंपनी जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड एवं जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड सहित जड़ित बड़ धरणर आर्थिक अनियमितता सहित जड़ित। परवर्ती खबर गुरुवार नवेम्बर 13, 2025 सुप्रीमकोर्ट जातीय उद्यान एवं वन्यप्राणी अभयारण्य ठारू 1 किलोमीटर अंचल मध्य खनि कार्यकलाप को निषिद्ध करिसंती। उल्लेख करिसंती जे एहिपरि कार्यकलाप वन्यप्राणी विपदपूर्ण हेब।
ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି B.R. ଗଭାଇ ଏବଂ ବିଚାରପତି K. ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ରନଙ୍କର ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସରଣ୍ଡା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଏବଂ ସାସଙ୍ଗ ଡାବୁରୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭାବରେ ଅଧିସୂଚନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବୁଧବାର ରାତିରେ ଏକ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ବିଲ୍ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକ ରେକର୍ଡ 43 ଦିନର ବନ୍ଦର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି, ଯାହା ଫେଡେରାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଦରମା ବିନା ଯାଇଥିଲେ। ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବହୁ ଯାତ୍ରୀ ଫସି ରହିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସରକାରୀ ବନ୍ଦର ପରିସମାପ୍ତିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି, ଯାହା ୱାଶିଂଟନରେ ଦଳୀୟ ବିଭାଜନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ବାତିଲ କରିବା ଏବଂ ଫେଡେରାଲ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ସହିତ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଏକପାଖିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା, ଡେମୋକ୍ରାଟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ଆଧାରିତ ମାଲ ପରିବହନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ନେପାଳ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଯୋଗବାନୀ, ଭାରତ ଏବଂ ବିରାଟନଗର, ନେପାଳ ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ମାଲ ପରିବହନକୁ ସହଜ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବଲ୍କ କାର୍ଗୋ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଉଦାରୀକରଣ ପ୍ରମୁଖ ପରିବହନ କରିଡର କୋଲକାତା ଜଗବାନୀ, କୋଲକାତା ନୈତାନୁଆ ଏବଂ ବିଶାଖାପାଟଣା ନୈତାନୁଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବହୁମୁଖୀ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦେଶ ସହିତ ନେପାଳର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅପରାଧ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଏହା ମାନବତା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ମାମଲାରେ ନଭେମ୍ବର 17ରେ ପଦଚ୍ୟୁତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। 3 ଜଣିଆ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ରାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ PTIକୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ 2025 ପାଇଁ ଭୋଟ ଗଣତି ଏବଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଘୋଷଣା ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ସକାଳ 8ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଭୋଟ ହାର 66.91% ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ 1951 ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟରଙ୍କର ହାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍, ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ 750ଟି ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନଭେମ୍ବର 23, 2025 ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ସାରା ଦେଶରେ 2700 ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର 1, 2025 ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଖେଳ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇସଲାମାବାଦରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି କିଛି ଦଳ ସଦସ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ ମଝିରେ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ ତା'ର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ଗସ୍ତ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଗୁରୁବାର ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ୍ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ T20 ତ୍ରିରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଇସଲାମାବାଦରେ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ ଦଳର
चलित गस्त समय सुरक्षा चिंता बढ़ाया पर पाकिस्तान सेमानकर सुरक्षा पाई सेना एवं अर्धसामरिक बाहिनी नियोजित करिछि बोली गृहमंत्री गुरुवार दिन यह स्पष्ट करिसेंति। परवर्ती खबर गुरुवार दिन पंचम एवं अंतिम T20 अंतर्जातीय मैच रे न्यूजीलैंड वेस्टइंडीज को 8 विकेट परास्त करी यूनिवर्सिटी ओभाल रे 5 मैच विशिष्ट सीरीज को 3-1 रे जीति नहीं जो जैकब डफी 35 रन दे 4 विकेट अख्तियार करथिले। दर्शक बंधु भिडियोटी आपण मानक भल लगुले दयाकोरी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को भूलिए नहीं। धन्यवाद। नमस्कार।